Kapivosian mempai kudaga izau Dimna Michael leit abal ai kadazan dongo subab diti ko sizam Wuhan ko apat ton duvong ibu duvong padam iso. Kigin mo apat titik duvo himolizong linggit pinobi montok pengumbasi om popoing kavas kagaganapan ginmuan id sanakan. Nobos divozon Montli Datu Seri Panglima Haji Jinor papampai ino popoing kavas pasal ginmuan sanakan patatadan kulita hamin pengusapan Duchess of Kent sanakan om patatadan kulita id kampung Simsim. Kapan konalan o pinggi samandino kuma tuhun mogi gizon. Kita berharap masyarakat Sandakan dan juga di kampung Simsim Hospital dapat menerima kemudahan yang mereka perlukan. Bila-bila saja mereka boleh laksanakan, terpulang kepada Presiden Majlis Perbendaran untuk melaksanakan. Tinubung idatu hajiji do kapabalan di kepongo kuminaka pasal ginmuan Sandakan. Doit kinantakan misuvai pinusoto di sido kakal petihombuson do Sabah pogoduan popobohi kazu balak mentok membi do kegonop o keponiki dan kazu balak mentok pemonan id Sabah om onuan kepoguhuanan. Ingko ponga pointonda o kepolintan do menuizuk om mintong kepokyonuan i poguhuanan kozo do itimpu mikot. Kegompit hang mengunsup tinumungan kemuhakan mampazat doit tanaman om pengindapuan nabos di Datu Hajiji bion kozo do kepalintan sokyo nung kiwa kinoizonon i kosudong montok tuduvan dino montok pepengkawas konunuan sondi om paganakan do tinumungan tongomuhok. Pinatihambus sa kotombuzan toso oitan wadah amal uam tuke montili kalajang ngawi pembida Sabah miampai minonahur kuma sikul agama pogun kundasang om sikul agama rakyat Darul Marif Mesilau id Ranau isompi nokotoy mo opodom himo ngay bulinggit om duvong opod ngay bulinggit. Nokotoy monagi o upis balajalan Uvang Ranau, hongkod upis pulis Uvang Ranau, mosogit Uvang Ranau, om hongkod menontuduk Islam Luanti, dotohuat miampai ginmu toinsanan onom upodom himo ngoy bulinggit. Ahansa ni Montili kalaja ngavi pembida, Datu Muhammad Arifin Muhammad Arif, kapanakaday o tohuat dino do papoing kawas kagaganapan, om kapaonjulan kapagatan kogompit balajalan om agama. Pinotihombus do wam tuke o pamanan kuma telupit om beluran miampai konsol ugama Islam Sabah Muis maza hongkot zakat Sabah PZS om Baitul Mal Sabah miampai minonohuat hobi tu ngopot ngoy bulinggit kuma manoy nasikul om kapagatan doon agama it uvang nokomoy. Minokinongaw nagi idatu Arifin do manon sunudan mantad upis balajalan uvang. Minintahang lagi di sido tahung padom tu susumikul SPM, STPM, STAM om Moki Kinobos University kanu kevosian maza sakaday bakti om budi kepolintan Sabah sompi papampay sakaday 200 linggit om 2,000 linggit i pabalazaon one off. Pinopobi o babaza nokomoy do solizong linggit kapahud tuduan Sabah Majujaya do papengkawas balajalan tanak kinoizonon. Mesyuarat peringkat negeri telah memaklumkan perkara ini ke PPD dan insyaAllah dari masa ke masa kita akan memberikan maklumat. Kita ada laman sendiri, alangkah baik dan mudahnya kita dapat menyelaraskan dengan PPD. No kaguhi o kantakan no hiyan kabavagu COVID pedom sizam Sabah do tohu numbul ino no ponga atus onom kantakan di Koniap. No kahabi ginumu tuhun no hingasan do onom pedom duvo tuhun. Aiso klaster kabavagu do no koluput nga iso kinapatazon no kosuat id uvang tawaw. Nobos di mobobos COVID podom sizam Sabah Datu Seri Panglima Masidi Manjun ontodonon do apat ngpodom sizam kantakan kababagu mantar penisan nokoin somok duvong podom himo penisan kitanda tohu ngpodom iso cluster kiva mantar om iso kantakan mantar mogi susuvai bogizan noko simbano tuaran om Sandakan mantar zon tohiso kuma zon ohiso agang-agang namot kinabatangan noko simban mantar zon agang kuma
zon ohiso agang-agang. Ginumot to insanan kantakan it Sabado bayno himong padam himong ngoybu 400. Namot dino nokaing kawas ginumot nokotoy mo totobok vaksin dos ka iso kuma 4 nga padam onom ngoybu 600 tu nga padam wahu tuhun om dos ka duvo tohu nga padam tu ngoybu 400 duvo nga padam himo tuhun. Ginumot tuhun iminokiligistol imunisasi gisong di koniap no ponga tohu nga tus wahung padam himo ngoybu 400 duvo nga padam tohu tuhun miampay kagumuan ligistol maza aplikasi My Sejahtera subay ko maza hiwang portal om kopoligistahan no basanan. Kopiyondot miampay kapanandakan Wuhan pangakanan posovo no tuhun ngawi do papapanaw kalalahan no pangakanan o hidas munto kapag kangan ko posizon. Tumanod di potunod ko hidasan Sabah datu Dr. Christina Rundi pangakanan iadang kapanakaday manguhan ko bohingkangan au kopyadang toy malnutrisi kampay id Sabah. Jadi pada tema yang kita wujudkan untuk bulan pemakanan pada kali ini adalah untuk pemakanan yang sehat bagi kita menentang penyakit-penyakit lah. Jadi kita harus melihat kepada pemakanan itu jangan terlampau lebih, jangan pula tiada, begitu kan? Dalam bentuk yang sederhana, jangan satu jenis saja, tidak ada kapelbagaian. Tinubung idatu Dr. Christina di Kopongoh Pinopotimpun kapanandakan Wuhan pangakanan it Kota Kinabalu. Nobos dosido, kotagubang o kotoynan kohidasan kapolintan do bayno, miampay panginaman manguhan kabohingkangan o kwangan nutrisi, miagado au gumazo, anemia o kwangan iodine, ikakal kiwa it Sabah. Mantadino, papapanaw ako Montelian kuidasan do kapombian mahik penuntudukan diet om piramid akanon Malaysia, sungyan minintong ko simbanon ko zuzwo om kalalahano pangakanan tuhun ngawi it Malaysia diti. Mombi nagiino do kinoing kabason tolwo au modohiu ko gompit pangakanan miaga no kohobi vinagatinan o misobu om hypertensi om nagi mungunsup magano nutrient timpu bayno. Pakyanuan di panakaday Montili Kapolintan kinoyzonon ang pumuhuminan isido ponogi puhintun kondangan pogun adun Sungay Sibuga Muhammad Hamsan awang supain o kopisan ahal ngawi agama Islam pogun Sabajahins domintong kapakyanuan kagaganapan sikul tahfiz id sanakan. Vokon dino galan kosinan kagaganapan gunon tikit tadaw kampay no mengumbasi hinominon nahazit o momauang ginmu mongingya. Ino na po nga, montok mombi posoyhi i-ohud om avasi kapahud hizab. Papambuhay tinmungan Al-Quran ihansanon montok dakwah sandakan. Alhamdulillah, sejak 5 tahun belakang ini pusat tahfiz tumbuh macam cendawan di daerah Senakan ini. Dan apa yang saya minta, semoga pihak Jahin akan dapat melihat pusat tahfiz ini dan menengok apakah bantuan-bantuan yang perlu diberikan kepada pusat-pusat tahfiz ini. Semoga ianya dapat berkesinambungan dan dapat melahirkan generasi Al-Quran itu sendiri. Tinubong i Muhammad Hamsan do RTM, it hintu untuk gumuguno mosogit uvang sandakan. Pinosoow nagi i Hamsan o mahoying id uvang nokomoy, au tumongo papatot tanak ngawi do balajalan, it hongkod tahfiz nokoligistol miyampay Jahins tu katanut ino do syariah. Gisom bay no diti, kiwasizam hongkod tahfiz Jahins it sandakan. Mogi susuvay pinggisaman menunduhi kinoyzonon tahun iaw opulokis it Sabah kampay no maza pananaman mahik. Nobos di mohoingon konservator tahun Frederick Kugan masodo kopisan kotohunan Sabah papapanaw dino miampay misakaday di kilisin pidondian timpu tanau kuponoynaan tahun topiot. Kuang hobi wahungatus tohungopod ngoybu hektar kinoyzonon tahun natunduhi gisom timpu diti miampay sakaday do PPO bogizan minso sondi. Pinobos di Frederick iti dait kapot timpunan tadaw tahun sampamagunan duvong ngoybu duvong pedom iso ipinoy magon di Wozon Montili datu Seri Panglima Haji Jinor it tahun pinobi tungkus kopisan kotohunan it sandakan. Tumanod di sido minamalan nagi kopisan di sido do PPO ababazan menunduhi tahun
tahun tahun diti kapahud miampai tuduhan palan Sabah Maju Jaya. Vokon dino ketundaan kabun tahun kiginazo podom onom 1,000 hektar miampai piso somo kapagawi do belanja atus onom ngopod lizong linggit kapagatan mengusap silviculture it kinaizanon tahun au apolokis kiginazo himo 1,000 hektar miampai belanja 2 lizong linggit. Suway ko papapanaw pananaman it kinaizanon kiginazo sa 1,000 hektar kinaizanon tahun au apolokis miampay balanja himo lizong linggit. Minggisom nagi Sabah do mananom vahu lizong kazu son taon gisom 2,000 himo mondok pobu kempen papatomo Malaysia maza pananaman atus lizong kazu. Kuminakap ako tinanan kumuhigan social workeso miyampay pulis Sabah do paganakan di tungod tiagak tinmungan pulis Bradford Bennett ino ko undundoit ko higaganan talun-alun ontok papapanaw kalajait Johor di Wuhan ko duvo nakatahip. Mazaba bazan ziara perkeso prihatin pinambit o usin pinsin penakat munikit Wuhan 400 tung pedom himo linggit om usin keponoy na antinan 2,000 linggit kuma sinawan di tungod tiagak Tresila Josephine Timothy. Pinambit ino di petunut perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia miampay sinasi di Komodowo Guluan Pulis Sabah Datu Mazli Mazlan it kampung Inobong Pinampang. Mendiang ini sebenarnya adalah pencarum rupanya, pencarum perkeso ya. Sebelum dia memasuki perkhidmatan PDRM, inilah juga hasrat kami supaya masyarakat di luar sana maklum dan faham betapa pentingnya caruman perkeso ini. Kita akan sentiasa memantau dan mengikut perkembangan keluarga-keluarga bekas sama ada pesara ataupun yang sama ada masih hidup ataupun yang masih telah meninggal dunia. Dan kita punya program-program, kita punya perancangan untuk terus mendekati mereka. Montok paganakan di tungod iagak Bradford menongkotohuad kozo izyoho kumasabiabi tinungan i minanakaday. Saya berterima kasih kepada Perkeso lah sebab dia dorang membantu walaupun keadaan begini pun boleh dikata macam complicated. Bantuan dia memang cukup lah untuk bantu saya sama mendiang banyak keluarga. Satu saja yang betul-betul saya ingin sampaikan yaitu saya minta keadilan untuk anak saya untuk menyadarkan pemandu-pemandu mabuk. Saya berterima kasih semua bantuan kerjasama sangat baik, semua sangat baik. Nulumpak itongot iagak Bradford duvong padang bahu tahun i doit pamanan muhi songyan kepongoh kelaja do kulita ipinapalnaw do songuhun kusay navuk. Apatut poin kavason do pukoisan sinavan tinimungan konduan kotoynan kepolintan Malaysia Puspanita Sabah otoyhan kabahan doit kaganan do digital. Dobos di menunuat kepolintan Pogun isi do penogi menonon tuduk Puspanita Lan Sabah Datu Sri Panglima Safar Untong usudong inom yang paihang muzu do kepolintan Sabah digital. Tumanut di Datu Safar no timpunan no do Sabah memaguna digital maza aplikasi Sabah Trace portal Sabah COVID pedom sizam. Manta dino apatut misom puu o konduan i ontok timpu diti kogompid odoi saviavi nazatan ketundan Malaysia kampai ekonomi sosial undang-undang balajalan kotainan do pepobu pinggi sama nokomoy. Pinabos di sida iti ontok pinapatimpun pitimbungakan tagazot onan kotohung pedemvahu Puspanita Lan Sabah it kota Kinabalu. Ahansa ni Datu Safar tumihombus so saviavipu Puspanita do papatihombus angazan tawasi suway komonokodung pepobu palant duvan Sabah Maju Jaya 2,000 pedem iso gisom 2,000 pedem himo. Namod dino na bos di panikon Puspanita Sabah datin Seri Panglima Hajah Nuindah alias kigin mo atus onong penom-onom babazan nazu do Puspanita poom pus 2,000 pod hobi ginmo kapagatan ponjolon do ton diti. Babazan komoy papasoto ahal papadadi pu ikanu menong kitopong kitangazan tawasi kitoyhan kikogi ginovo tawasi. Ingka kaniti abal ay kadazan dongo suvab bayno. Songovian papahantoy babazan imunisasi COVID pedom sizam kabansan. Mohigay sondi umohigay songovian tohodan insan pabagu mantatego izaw dimna Michael Kopivosian.